بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیری اونچی شان ہے مولا، میری عرضی مان لے مولا، تو ہے سب کچھ جاننے والا، میں ہوں تیرا ماننے والا، مجھ کو بھی تو لفٹ کرا دے، تھوڑی سی تو لفٹ کرا دے. تیری اونچی شان ہے مولا، میری عرضی مان لے مولا، تو ہے سب کچھ جاننے والا، میں ہوں تیرا ماننے والا. بنگلہ موٹر کار دلا دے، ایک نہیں دو چار دلا دے، مجھ کو ایروپلین دلا دے، دنیا بھر کی سیر کرا دے. کیسے کیسوں کو دیا ہے، ایسے ویسوں کو دیا ہے، مجھ کو بھی تو لفٹ کرا دے، تھوڑی سی تو لفٹ کرا دے. ڈالر دے یا پاؤنڈ دے دے، ڈالر دے یا پاؤنڈ دے دے، کیش دے دے، چیک بنا دے، درم و دینار دے دے. ڈالر دے یا پاؤنڈ دے دے، ڈالر دے یا پاؤنڈ دے دے، کیش دے دے، چیک بنا دے، درم و دینار دے دے. کوئی جھپڑ واڑ مولا، اپنی جیبیں جھاڑ مولا، اب تو مجھ کو مال دے دے، اور نہ اب تو ٹال مولا، مجھ کو بھی تو لفٹ کرا دے، تھوڑی سی تو لفٹ کرا دے. بنگلہ موٹر کار دلا دے، ایک نہیں تو چار دلا دے. کیسے کیسوں کو دیا ہے، ایسے ویسوں کو دیا ہے، مجھ کو بھی تو لفٹ کرا دے، تھوڑی سی تو لفٹ کرا دے. سونا دے یا چاندی دے دے، سونا دے یا چاندی دے دے، ہیرے دے دے، موتی دے دے، نوٹوں کی برسات کر دے. سونا دے یا چاندی دے دے، سونا دے یا چاندی دے دے، ہیرے دے دے، موتی دے دے، نوٹوں کی برسات کر دے. ہیرے دے دے، موتی دے دے، نوٹوں کی برسات کر دے. تو نے خود ہی تو کہا ہے، دیتا ہوں جو مانگتا ہے. کب سے بندہ مانگ رہا ہے، کب سے لائن میں کھڑا ہے، مجھ کو بھی تو لفٹ کرا دے، تھوڑی سی تو لفٹ کرا دے. تیری اونچی شان ہے مولا، میری عرضی مان لے مولا، تو ہے سب کچھ جاننے والا، میں ہوں تیرا ماننے والا، مجھ کو بھی تو لفٹ کرا دے، تھوڑی سی تو لفٹ کرا دے. تیری اونچی شان ہے مولا، میری عرضی مان لے مولا، تو ہے سب کچھ جاننے والا، میں ہوں تیرا ماننے والا. بنگلہ موٹر کار دلا دے، ایک نہیں دو چار دلا دے، مجھ کو ایروپلین دلا دے، دنیا بھر کی سیر کرا دے. کیسے کیسوں کو دیا ہے، ایسے ویسوں کو دیا ہے، مجھ کو بھی تو لفٹ کرا دے، تھوڑی سی تو لفٹ کرا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو اینڈ السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست میمونہ گلشن. آپ کو آپ کے اپنے پروگرام سیکھیں اور سکھی رہیں میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں، ہمارا پروگرام ہر منگل کو شب 9 بجے نشر ہوتا ہے. آج ہمارے پروگرام کی تیسری نشست ہے. پہلی نشست ایک تعارفی حصے پر مشتمل. پروگرام میں ہم نے پرسسٹنس
استقامت یا پھر مستقل مزاجی کی موضوع پر بات چیت کی، اور آج ہم انشاءاللہ کچھ سکسیس سٹوریز کے ساتھ ساتھ خواہش کے موضوع پر بات کریں گے، اور آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کا جواب ہمارے ایکسپرٹ سے جانیں گے۔ چلیے پھر اس نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور جناب ڈاکٹر فضل محمود جو کہ پریزیڈنٹ ورلڈ وائڈ سکسیس اکیڈمی ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر جان میکسویل ہیں، ان کو پروگرام میں باقاعدہ دعوت دیتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام میمونہ، آپ کیسی ہیں؟ جی میں بالکل الحمدللہ زبردست۔ چلیے ماشاء اللہ، اور امید ہے نیا ہفتہ آپ کا اچھا اس کا آغاز ہوا ہوگا اور موسم بھی خوشگوار ہوگا پاکستان میں۔ تو آئیے چلیں شروع کرتے ہیں آج کے موضوع پہ، یا جو بھی سوالات ہیں آئیے اس سے آغاز کرتے ہیں۔ جی تو ہمیں کافی زیادہ سوال موصول ہوئے، اس میں سے کچھ ہم نے ٹاپک کے حساب سے چنے ہیں۔ تو سب سے پہلے خلیق احمد صاحب، اور جن کا تعلق کراچی سے ہے، اور معظم علی جن کا تعلق گجرانوالا سے ہے، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے وش اینڈ اے ڈیزائر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس سوال میں ایڈ کرتی چلوں کہ اگر آپ وش اور ڈیزائر کے ساتھ ساتھ وانٹ، ہوپ اور برننگ ڈیزائر کو بھی ساتھ میں ہی ایڈریس کر لیں تو وہ بہت بہتر رہے گا۔ جی بہت ہی خوبصورت سوال ہے اور بہت اہم ہے، اور آج کے چونکہ چیپٹر سے انتہائی مناسبت رکھتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں یہی تفریق ہم نہیں کر پاتے کہ یہ بڑی فائن لائنز ہیں ان تمام ناموں کے درمیان۔ جیسے پیپل سے کہ آئی وانٹ اٹ، یعنی میں چاہتا ہوں، مینس خواہش تو ہے وہ بھی۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں آئی وش، میری خواہش ہے، وش کے معنی بھی اردو میں خواہش کے ہی لیے جاتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں آئی ہوپ آئی کین گیٹ اٹ، مینس یہ بھی ایک خواہش کا طریقہ کار ہے۔ تو یہ ساری ہیں، لیکن یہ ساری خواہشات تو ہیں، لیکن یہ ویگ آئیڈیاز، یعنی آئیڈیا نما خواہشیں ہیں نا، کہ بس ذہن میں ہے، ہو گئی تو ہو گئی، لگ گیا تکا تو لگ گیا، نہیں لگا تو کوئی بات نہیں، یا چلیں کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے پوری ہو جائے۔ یعنی اس نقطۂ نگاہ سے جب یہ لوگ بات کرتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ اس بات پر ڈٹے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، مطلب خواہش کی بھی چند مراحل ہے۔ تو اب وہ وانٹ کا مطلب ہے ہو گئی تو ہو گئی، آئی وانٹ اٹ۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ ارب پتی کروڑ پتی بن جائے، اب بنتا تو نہیں ہے وہ۔ پھر وش ہیں، لوگ کہا یار میری بھی خواہش تھی کہ یار ایک دن میں بھی یہ کر لیتا، لیکن اب کیا کروں، اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ مطلب وہ خواہش تو نہیں تھی دنیا میں، مطلب پھر بھی وہ اسے خواہش کہتے ہیں۔ امید بھی ایسی چیز ہے کہ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہمارا بھی تکا لگ جائے گا، لگ کام کر لے گا، بریک تھرو مل جائے گا۔ تو یہ سب ہے۔ جب آپ آتی ہیں ڈیزائر پہ، جو کہ اس کتاب کا دوسرا چیپٹر ہے، تو اس کے لفظی معنی تو آپ کہہ سکتی ہیں خواہش، لیکن ڈیزائر میں ایک آتھینٹسٹی آ جاتی ہے، یعنی یو ڈیزرو اٹ، آپ کی فیلنگ ایسی ہو جاتی ہے جیسے یو ڈیزرو اٹ، نمبر ایک۔ اور ڈیزائر کے اندر پھر آپ کے ایموشنز، آپ کی ہر چیز شامل ہو جاتی ہے، یعنی اس ہوپ میں، وانٹ میں، وش میں وہ سب چیزیں تو نہیں تھیں۔ تو اب آپ اس کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ڈیزائر ایسی چیز ہے، یعنی میں I desire means I deserve it and I'm ready to receive it۔ آپ ریسیو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یوں کہہ لیں آپ، یعنی جو بھی چیز، اور اللہ تعالیٰ کے جو نظام کے تحت پھر آپ کی وہی چیزیں پوری ہوتی ہیں نا جو آپ ہوتے ہیں، یعنی آپ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں نا، تو اسی لیے وہ دی جاتی ہیں۔ وانٹ، وش، ہوپ یہ ضروری نہیں ہے، ہر انسان کی، اور مطلب فرشتوں کی بھی خواہشات ہوں گی شاید، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ وش ہوں گی صرف، بٹ دے کین ناٹ فلفل اٹ بیکاز دے ہیو نو ڈیزائر فار دیٹ۔ تو ڈیزائر میں آپ ڈیزرونگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد یو گیٹ ریڈی ٹو ریسیو اٹ۔ تو سب سے بڑا فرق یہ ہے۔ تو ڈیزائر کے لیے پھر بہت سارے عوامل ہیں، اس کے پر آگے چل کے بات کریں گے ہم، اگر اور سوالات ہوں گے تو، کہ اور اس میں کیا، یعنی اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کا بلیف آ جاتا ہے، آپ کا فیتھ آ جاتا ہے۔ لیکن ڈیزائر جب ہوتی ہے تو پھر آپ کو فیتھ ہوتا ہے، آپ کا بلیف ہوتا ہے کہ دس از می اینڈ آئی کین گیٹ اٹ، دس از فار می۔
वांट में ऐसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, जो आप whatever you want, so many other people around you they want too, so it's not you the only, लेकिन desire में you are the only one who believes in that this is mine and I can get it and that's it, I'm not getting less or more or less than that, so वो फिर आप फोकस हो जाते हैं, फोकल पॉइंट आ जाता है। तो मैं इसको इस तरह करूंगा, पर आगे चल के और ज्यादा डेफिनेशन आएंगी सामने जब अगर सवालात हुए तो। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम आगे चले, मैं चाहूंगी कि आप जो इस चैप्टर में और पहले चैप्टर में भी जिक्र किया है ऑथर ने, जो स्टोरी ऑफ बार्न्स है, उसकी जो फियर्स डिटर्मिनेशन और उसमें कंसिस्टेंसी भी है, फिर उसमें बर्निंग डिजायर का एलिमेंट भी है, फिर फेथ भी है, उसमें बहुत ज्यादा असबाक हैं। तो अगर हम उस स्टोरी को अगर हम ब्रीफली टच करते चलें तो बहुत मुनासिब। वैसे तो इस चैप्टर में काफी और मजबूत स्टोरीज हैं, लेकिन वाकई एडविन सी बार्न्स की स्टोरी बड़ी सबक आमोज भी है और दिलचस्प भी है। यानी एडविन सी बार्न्स जो कि एक मामूली से गांव में एक गरीब आदमी के तौर पर रह रहा था, लेकिन और वो सुनता रहता था कि उस दौर का सबसे बड़ा जो मुजिद था थॉमस एडिसन था, जो कोई ना कोई नई चीज इजाद करता था और फिर वो दुनिया में बड़ी कामयाब हो जाती थी और वो फिर एक अमीर तरीन आदमी के तौर पे भी जाना जाता था। तो उसके जहन में ये पहले तो शायद ख्याल ही आया, लेकिन बाद में वो डिजायर बन गया उसकी कि मैं थॉमस एडिसन के साथ पार्टनरशिप करूंगा। अब जरा गौर कीजिए कि उसने ये नहीं सोचा कि मैं थॉमस एडिसन के पास जाकर काम करूंगा या उससे काम सीखूंगा या उसके लिए काम करूंगा, नहीं नहीं नहीं, उसकी डिजायर ही कुछ और थी। उसने कहा कि आई वुड लाइक टू बी हिज पार्टनर। अब वो जलती हुई ख्वाहिश बन गई, आहिस्ता आहिस्ता वो जन्म ली उसके दिल में, दिमाग में, और फिर वो इस हद तक आगे बढ़ गया, उस जुनूनी हैसियत यानी जुनूनी ख्वाहिश की सूरत अख्तियार कर ली। तो फिर उसने कहा आई हैव टू। तो अब वो पहुंच गया कि चले मैं यहाँ से सफर करके जाता हूँ जहाँ थॉमस एडिसन रहते थे, जो कि ऑरेंज काउंटी न्यू जर्सी में। तो वो ट्रेन स्टेशन पे पहुंचा और ये अब ये हम बात कर रहे हैं बहुत पुरानी 1920-25 के दौरान, जबकि नई नई रेल शुरू हुई थी, रोड सर्विसेज, ट्रेन, और वो इतना हर आदमी के बस का नहीं होता था सफर करना। तो ये वहां पहुंचता है और उसके बाद उसने उससे पूछा कि मैं वहाँ ऑरेंज काउंटी न्यू जर्सी जाना चाहता हूँ। तो टिकट क्लर्क ने उसे बताया कि इसका किराया होगा $12। तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसने देखा उसके पास तो सिर्फ $2 थे। तो बहरहाल वो बेचारा थोड़ा सा डिसहर्ट हुआ, डिस्करेज तो हुआ, लेकिन वो वहीं बैठ गया। उसने कहा मैं वापस तो नहीं जाऊंगा, मैं अपने गांव से कहकर चल दिया हूँ कि आई एम हेडिंग टू थॉमस एडिसन एंड आई विल बी हिज पार्टनर, मैं उसका पार्टनर बन के रहूंगा। तो फिर वो कुछ देर बाद उसने देखा कि एक माल गाड़ी जिसे कहते हैं फ्रेट ट्रेन वहां से उस तरफ जा रही थी। तो ये खामोशी से पिछले दरवाजे से उसमें छलांग लगा के घुस गया, जिसमें कोई चेयर्स नहीं होती हैं, कुछ नहीं, और उसके फर्श पे बैठ के उसने पूरा वो सफर वहां से फिर न्यू जर्सी का किया। अब न्यू जर्सी पहुंचने के बाद वो उसका ठिकाना ढूंढते ढांढते, ज़ाहिर थॉमस एडिसन एक मारूफ और मशहूर हस्ती था, तो ढूंढना तो कोई मुश्किल नहीं था उसको। तो वो उसके ऑरेंज काउंटी में उस जगह पहुंचा जहाँ के वो उस वक्त उसकी रिहाइश का थी। आजकल वहाँ एक बहुत बड़ा म्यूजियम है और बड़ा खूबसूरत म्यूजियम है, और इत्तेफाक मेरा हुआ है वहाँ जाने का, देखने का। इट्स ए ग्रेट म्यूजियम। तो वो वहाँ पहुंच गया और वहाँ पहुंचने के बाद जरा अब देखिए, यानी डिजायर में आपको फर्क नजर आएगा, वांट और होप और विश में यहीं पे। तो वो उसके दफ्तर में दाखिल हुआ जहाँ पर एक सेक्रेटरी बैठी हुई थी, और उस सेक्रेटरी को जाके उसने कहा कि मेरा नाम एडविन सी बार्न्स है, आप जाकर मिस्टर थॉमस एडिसन को बताइए कि उन्हें मुझसे मिलकर बहुत खुशी होगी, यानी उन्हें मुझसे मिलकर बहुत खुशी होगी। वो खातून भी थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह गई कि यार थॉमस एडिसन दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर है इस दौर का, और ये पता नहीं कौन है एडविन सी बार्न्स। खैर वो उसने जाके एडिसन को बता दिया, और एडिसन एक बड़ा ही मसरूफ तरीन साइंसदान भी था, और मकबूतुल हवास किस्म के लोग होते हैं ये लोग, मसरूफ इतने होते हैं कि उनका जहन बाकी चीज़ों की तरफ नहीं सोच रहा होता। तो उसने कहा ठीक है। कुछ देर तक गुजरी, उसके बाद उसने शायद उसको वक्त मिला नहीं,
थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया उस अपने कमरे से तो उसने देखा इस नौजवान को, तो वो लड़की ने फिर इशारा किया कि सर ये हैं वो जो कहते हैं कि आपको इनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो वो आया, उसने कहा यंग मैन आइए, आपने इनसे कहा कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी, तो बताइए वो कैसे। तो उसने कहा कि मैं यहाँ आपसे पार्टनरशिप करने आया। अब मैं बोले यहाँ गौर कीजिए, उसकी जेब में $2 हैं और वो दुनिया के अमीर तरीन आदमी से कह रहा है मैं आपसे पार्टनरशिप करने आया। एक तो उसका एतमाद देखिए, उसका बिलीफ देखिए, जी उसका फेथ लेवल देखिए। तो उसने उसे गौर से देखा और उसने कहा कि आप क्या साइंसदान हैं, आपने कोई चीज यानी इन्वेंट की है? उसने कहा नहीं। तो कहने लगा फिर आप कैसे मेरे पार्टनर बनने आ गए? यहाँ तो बेशुमार छोटे छोटे साइंसदान आते हैं, इन्वेंटर आते हैं और वो चाहते हैं कि मुझसे पार्टनरशिप कर लें ताकि उनकी प्रोडक्ट्स और उनकी इन्वेंशंस भी ऊपर चली जाएं। तो आप क्या करने आए हैं? उसने कहा ये मेरा काम थोड़ी है इन्वेंट करना, ये तो आपका काम है। मेरा काम है आप जो इन्वेंट करेंगे मैं उसे दुनिया में फैला दूंगा और पहुंचा दूंगा और बेच दूंगा। वो देख के हंसा, उसने कहा अच्छा ठीक है, खैर मेरे पास ऐसी कोई इस वक्त तो गुंजाइश नहीं है, चलें अगर आप इतनी दूर से आए सफर करके आप। अच्छा वो चूंकि इंटेलिजेंट तो था एडिसन, उसने उसकी आंख में चमक तो देख ली थी। उसने कहा चलें ऐसे करते हैं यंग मैन, मैं आपको फिलहाल एक नौकरी दे देता हूँ, यहाँ पर मेरे स्टॉक रूम में जाके चीज़ों को समेटिए। जो अब स्टॉक रूम यानी गोदाम होते हैं जिनमें चीज़ों को लगाइए और अगर उसके बाद जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है उसमें ऑफिस की सफाई सुथराई ये वो कर दिया करें। उसने एक लम्हा नहीं लिया, उसने कहा ठीक है, क्योंकि उसके जहन में एक डिजायर थी कि आई वांट टू बी हिज पार्टनर। तो पार्टनर तो तभी बनूंगा जब मैं उसके करीब तर रहूंगा उसके। उसने ये नहीं जंप किया कि नहीं जी मैं छोटा जाब है बड़ा जाब, वो जाब को तो देख ही नहीं रहा था ना, वो तो बड़ी तस्वीर देख रहा था अपने जहन में, बड़ी पिक्चर थी। उसने कहा जी ठीक है मैं करूंगा। खैर उसके बाद फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। 5 बरस तक एडविन सी बार्न्स उसके दफ्तर में मामूली काम करते रहे, लेकिन हर चीज पर उसकी बड़ी गहरी नजर होती थी। उसी दौरान एडिसन ने एक नई इजाद की, उसका नाम था डिक्टेटिंग मशीन, यानी जो बाद में फिर फैक्स की सूरत अख्तियार कर गई और बहुत सारे नाम आए, टेलीग्राफ और ये वो। तो वो डिक्टेटिंग मशीन आजकल जैसे हमारे यहाँ गूगल वॉइस आ गया, ये सब वहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हुए कि तो उसने डिक्टेटिंग मशीन बनाई और उसने अपने सेल्स फोर्स के तमाम हेड्स को बुलाया मीटिंग और उनसे कहा कि भाई मैंने ये चीज़ इजाद की है, अब आपको जाके इसे बेचना है। तो उन्होंने कहा ज़रा डिफाइन कीजिए आप अपनी इस इन्वेंशन को। तो उसने बड़े डेमोस्ट्रेशन दिखाई, ये किया वो किया, और उन सब ने कहा कि साहब ये बिकने वाली चीज़ नहीं है। उसने कहा कैसी बात करते हो? क्योंकि वो इन्वेंटर था तो वो इमोशनली अटैच था उस चीज़ से, उसने तो बड़ा मतलब मेहनत की थी, अपना खून पसीना दिया हुआ था। उसने कहा कैसी बातें कर रहे हो, इस मशीन को दफातर में रखने से कितने मतलब सैलरीज बच जाएंगी, ठीक है ये खुद डिक्टेशन लेगी और टाइप कर देगी। उसने कहा साहब यही तो मसला है कि वो लोग नहीं लेंगे और वो लोग लेने नहीं देंगे जिनकी जॉब्स हैं वहाँ। बहरहाल एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ वहाँ, तो वो बड़ा गुस्से में आया, उसने उन सबसे कहा अच्छा चलें आप लोग जाएं। अच्छा ये शख्स वहीं पे उस रूम के आसपास सफाई कर रहा था और सुनता जा रहा था सारी कार्रवाई को। अब जैसे ही वो सेल्स के तमाम हेड्स बाहर गए, ये कमरे में दाखिल होता है और कहता है मिस्टर एडिसन अगर आप चाहें तो मैं ये काम कर सकता हूँ। उन्होंने कहा आप कैसे काम करोगे यार, आपने तो कभी सेल्स नहीं की। उसने कहा इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, मैं कर सकता हूँ। उसने कहा तुम न्यूयॉर्क जाकर ये तमाम मशीनें बेच सकोगे? उसने कहा हाँ। अच्छा न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क कोई ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन बहरहाल उस दौर के लिहाज से तो फासला था क्योंकि उस जमाने में ये सारी तेज रफ्तार गाड़ियां वगैरह नहीं थी। उसने कहा हाँ मैं जाऊंगा। और फिर ऐसे ही हुआ, चंद महीनों में उसने न्यूयॉर्क के हर दफ्तर में वो डिक्टेटिंग मशीन को पहुंचा दिया। तो एडिसन बड़ा मुतासिर हुआ। एडिसन ने उसको बुला के कहा भाई कमाल कर दिया तुमने, तो चलें तो फिर जब आपने ये काम कर दिया तो मैं अब आपको पूरे अमेरिका में अपनी सेल्स का इंचार्ज बनाऊंगा, आप इसे पूरे अमेरिका में बेचिए। उसने कहा कोई मसला नहीं है लेकिन उसकी एक शर्त है। उसने कहा वो क्या शर्त है? उसने कहा देखें प्रोडक्ट पे लिखवाया जाएगा इन्वेंटेड बाय थॉमस एडिसन, लॉन्च बाय एडविन सी बार्न्स। तो अब हर प्रोडक्ट पे बाकायदा ये लिखवाया गया और वो वहां से उसका पार्टनर बन जाता है।
اب یہ وہ ڈیزائر تھی کہ جس کی جیب میں $2 تھے، اب وہ تھامس ایڈیسن کا بزنس پارٹنر تھا، پورے امریکہ میں اس کی تمام پروڈکٹس کو وہ بیچ رہا تھا اور اس میں اس کا اپنا شیئر تھا، اور پھر وہ بعد میں خود ایک بہت بڑا امیر ترین آدمی بن کے سامنے آیا. تو یہ ہوتی ہے ڈیزائر. اب وہ خالی آئی وانٹ میں نہیں تھا یا آئی وش کہ میں وہاں اس کے ساتھ پارٹنر ہو جاتا. I wanted but unfortunately there was no job and he quit and he left. ایسا نہیں کیا. اس نے دوسرا کوئی چیز سوچی ہی نہیں. اس نے کہا whatever it takes I'm going to stick here and I'm going to get this job done and he did it. تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے تاریخ میں ڈیزائر کو پورا کرنے کی اور برننگ ڈیزائر کی شکل دے کر اس کو عملی جامہ پہنانے کی. تو اس لیے یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے اور جو لوگ بھی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں انہوں نے انجوائے کیا ہوگا. جی صحیح. جی ڈاکٹر صاحب، میرا اس سے اسٹوری سے ریلیٹڈ ہی سوال ہے، کیونکہ جو ایڈورڈ سی بارنز ہے اس نے مستقل سال ہر سال جو اپنی ڈیزائر ہے اس کو ایک برننگ سٹیج پہ رکھا. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ کافی پیشنیٹ ہوتے ہیں اپنی ڈیزائر کی وجہ سے، لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان کی جو ڈیزائر کی وہ جو شدت ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، اور وہ یا تو خود کو کوشچن کرنے لگ جاتے ہیں یا پھر اپنے آئیڈیا کو ہی کوشچن کرنے لگ جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی گیو اپ کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سا روشنی ڈالیے. بہت ہی اچھا سوال ہے اور بڑا خوبصورت سوال ہے کہ لوگ کیوں اتنا طویل عرصے تک ڈیزائر کو پر مرکوز نہیں رہ سکتے. تو اس کی بنیادی وجہ تو صرف ایک ہے کہ وہ اس میں فیتھ نہیں لا پاتے اپنے آپ میں بھی اور اپنی ڈیزائر میں. لیکن فیتھ کا عنصر جیسے ہی کم ہونے لگتا ہے، فیئر حاوی ہونے لگتا ہے، تو پھر وہ کوئٹ کر جاتے ہیں. اب یہاں یہی سارا کھیل ہے کہ آپ کو اپنے فیتھ کو اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ سارے فیئرز پہ آپ اوور کم کر لیں، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ فیئر حاوی ہو گیا تو آپ کے فیتھ کو اوور کم کر جائے گا. تو فیتھ کو ڈیولپ کرنے میں وہ کہیں نہ کہیں ناکام ہو جاتے ہیں یا ان میں کمی رہ جاتی ہے. اور ظاہر ہے برننگ ڈیزائر کے لیے میں نے کہا نا کہ ایک طریقہ کار. اچھا، اصل میں یہاں میں تھوڑا سا یہ ذکر کر دوں کہ چونکہ ہمارا جو پورا حوالہ ہے اس پروگرام کے توسط سے لوگوں کے لیے وہ ہے رچنس، ہاؤ ٹو بی رچ. اب ہم اسی نقطۂ نظر سے بات کر رہے ہیں نا. تو اب رچنس جو ہے وہ مطلب ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ کوئی فکس تو ہے نہیں، ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے. جب بھی آپ کسی چیز میں بھی رچ ہونا چاہتے ہیں، چاہے آپ اسپریچولی ہوں، ایموشنلی ہوں یا فائنینشلی ہوں، تو وہ ایک پروسیس ہے، اس میں ایک وقت درکار ہے. اچھا، اس میں یہ لوگ ہے کہ کوئک رزلٹ اگر آپ چاہ رہے ہیں تو پھر آپ غالباً اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کا ہے ہی نہیں ایسا کہ آپ رچنس کی طرف جا سکیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ کوئک فکس کہیں نہیں ہوتی رچنس میں. تو اب آپ جب رچ ہونا چاہ رہے ہیں تو رچ ہونے کے لیے آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا ہے. اسی لیے تو بہترین کتاب جو دوسری اسی سے متعلق لکھی گئی تھی وہ تھی سائنس آف گیٹنگ رچ. یعنی ایک پورا علم ہے جسے آپ کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور اسے اپلائی کرنا ہے. اور جیسے جیسے آپ اسے اپلائی کرتے جاتے ہیں آپ رچنس سے نہ صرف قریب ہوتے ہیں بلکہ اس پر قابو پاتے اور پھر آپ باقاعدہ رچ ہو جاتے ہیں. اب اس میں بھی اس نے اسی قسم کی مطلب چیپٹر لکھا ہے جو سب سے خوبصورت، کہ وہاں پر وہ کیا ہے کہ فیتھ سے اس نے اس کو ول پاور سے اٹیچ کر دیا ہے. پھر آپ کی ول پاور اسٹرانگ ہونے لگتی ہے، اور جب آپ کی ول بھی اسٹرانگ ہو، آپ کا فیتھ بھی مضبوط ہو اور فیئرز آپ کے سبسائڈ کر دیں آپ اپنے ذہن سے، تو پھر آپ کی ڈیزائر کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی. وہ برننگ سے برننگ تر ہوتی چلی جائے گی، یعنی وہ خواہش سے جنون کی شکل اختیار کرے گی. ٹھیک ہے نا. اب اس کی بہت ساری اس نے اس کتاب میں جیسے مثالیں دی ہیں، اور جو ایک مثال تو اس لیے مجھے پسند آئی کہ وہ غالباً اس نے ہمارے مذہب سے متاثر ہو کے شاید لکھی ہے، جس میں کہ ہمارے ایک بہت ہی جری سپہ سالار تھے طارق بن زیاد.
اور جن کے بارے میں یہ تھا کہ جب انہوں نے جبرالٹر پہ پڑاؤ ڈالا، وہ جو کشتیوں سے آئے وہاں پر، تو ان کے پاس تھوڑی سی فوج تھی، تھوڑا سا اسلحہ تھا، یعنی جو بھی ان کی اسلحہ اس زمانے کا ہوتا تھا وہ اتنی بڑی تعداد نہیں تھی. اب وہ آئے تھے ایک بہت بڑے حکمران سے ٹکرانے اور اس سے جنگ لڑنے. تو اب انہوں نے دیکھا کہ ایسا کیا طریقہ اور حکمت عملی اختیار کی جائے کہ یہ جنگ یقینی طور پہ ہم جیت سکیں، کیونکہ انہیں ڈیزائر تو تھی کہ وی وانٹ ٹو ون. بٹ he was not saying we want to win, he desired کہ بس یا تو آر ہے یا پار ہے، اس کے علاوہ. تو انہوں نے پھر اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ یہ ساری کشتیوں کو جلا دو. بہرحال سپہ سالار کا جب حکم ہوتا ہے فوجی تو وہی ہوتے ہیں جو فالو کرتے ہیں. انہوں نے آگ لگا دی. جب انہوں نے آگ لگا دی تو پھر اس نے اپنی تقریر کی اپنی فوج کے سامنے کہ دیکھیں اب ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں، ہمارے پاس صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم یہاں مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہماری کہانی اینڈ ہو جائے گی، یا پھر ہم یہاں فاتح بن جائیں گے اور یہاں کے حکمراں بن جائیں گے. اب چوائس اور کوئی ہے نہیں. سو لیٹس گو فار اٹ. اور پھر یہی ہوا کہ اتنی مارکت الارا جنگ ہوئی اور اس میں اس چھوٹی سی فوج نے تھوڑے سے اسلحہ سے فتح حاصل کر لی، اور اس طرح سے مسلمانوں کی انٹری یورپ میں ہوئی. تو اب یہ جو تاریخ کا اسی کو فالو کیا تھا فلپائن کے ایک جرنیل نے، اس نے بالکل یہی فارمولا اپلائی کیا جس کا نیپولین ہل اس میں ذکر کرتا ہے. تو بنیادی طور پہ وہی بات ہے کہ کشتیاں جلانی پڑتی ہیں تب جا کے جنون یا برننگ ڈیزائر جنم لیتی ہے. جہاں پر آپ نے تھوڑا سا بھی ایک راستہ واپسی کا رکھا ہوا ہے تو وہ ڈیزائر تو نہیں ہوئی، وہ صرف وش پہ ہے آپ اب تک، یا ہوپ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے پھر بھی ذہن کے گوشے میں یہ رکھا ہے یہ نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا، الٹرنیٹ ہو جائے گا. برننگ ڈیزائر میں یہ سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. یو ہیو اونلی ون وے اینڈ دیٹ از دا وے اینڈ دیٹس دا وے یو آر گوئنگ ٹو گیٹ اٹ پیریڈ. اس کے بعد کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو جب آپ کی زندگی میں بھی جب ایسے مرحلے یا مسئلے آتے ہیں اور جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی راہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس چونکہ واپسی کا کوئی راستہ ہوتا نہیں، آپ حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ اس کی خاص بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ آپ اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، اٹے رہتے ہیں. صحیح. تو حسیب علی جو جن کا تعلق لاہور سے ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک ڈیزائر جو ہے اس کو کس طرح سے، کون سے اس طرح کے بیسک رولز ہیں جس کو استعمال کر کے یا یوٹیلائز کر کے وہ ایک ڈیزائر کو کامیابی میں بدل کر سکتے ہیں، اور اس سارے پروسیس میں سب سے امپورٹنٹ جو سٹیپ ہے وہ کون سا ہے؟ یہ سوال آسان بھی ہے اور ذرا مشکل بھی ہے اس کتاب کے حوالے سے. لیکن یہ کتاب اگر اتنی آسان ہوتی نا تو میں آپ سب کا وقت ضائع کیے بغیر بتا دیتا، صفحہ نمبر 213 پہ 14ویں لائن پڑھ لیجئے اور امیر بن جائیے. لیکن ایسا ہے نہیں. اس کتاب میں اس سے جڑے ہوئے 12 اور بھی تو اس چیزیں ہیں جنہیں آپ نے دیکھنا ہے. جیسے ڈیزائر تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 12 اور چیزیں بتائی گئی نا. ٹوٹل 13 مشترک چیزیں اس نے جو پائی تھی پوری دنیا کے امیر ترین اور کامیاب ترین افراد میں. ہم ابھی اس میں صرف ایک پر بات کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ کے سوال میں نے کہا نا بڑا اچھا بھی ہے لیکن مشکل بھی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے دوسرے عناصر کو آپ نے بروئے کار لانا ہوگا. تو آپ جو چاہے پھر اسے کنورٹ کر لیں گے. اب یہ کنورژن ہے. دیکھیں آپ کو بتاؤں، جو آگے چل کے آپ سنیں گے ہم سے اور میمونہ سے اگلے جو بھی شوز ہوں گے، کیونکہ ہم ایک چیپٹر ایک بار ایک وقت میں جا رہے ہیں، تو کنورژن ہی کا تو سارا کھیل ہے. دیکھیں دنیا میں، جیسے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے، کہ دنیا میں ہر چیز جو بھی تخلیق کی گئی، جو بھی معرض وجود میں آئی، وہ 2 بار ہوئی ہے، 1 بار نہیں. پہلی بار میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ذہن میں وہ خیال ہے، اور پھر اس کی عملی شکل اور اس کی مادی یا طبعی شکل وجود میں آئی، ٹھیک ہے، اسی ذہن کی اس خیال کے نتیجے میں. تو جیسے اب آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کیسے کریں، تو پہلے تو آپ کو خیال آنا ہے جو آ چکا ہے، میں سمجھ رہا ہوں آپ کے سوال سے.
अब आपको उसको उसकी मादी और तबई शक्ल देनी, ठीक है, तो उस प्रोसेस को आपने अब पूरा करना है बाकी चीजों के साथ। आप देखें वो जो भी आपने सोच रहे हैं या जो भी आपकी ख्वाहिश है, डिजायर है, बल्कि जुनूनी ख्वाहिश है, वो फिर खुद ब खुद पूरी होती है, आपको नजर आएगी। और ये डॉक्टर पूरा साहब, आप प्रोसेस हम बताते मुझे जाए। सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। आप मुझे सुन रही हैं मैमुना? हेलो। आपको आवाज आ जी रही जी है? जी 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 तो, जी जी, हाँ मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो जरा आज थोड़ा सा हाँ, कोई मसला कर रहा है। एनीवे, नहीं, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। जी जी, चले आगे पूछिए। आई होप आपने क्वेश्चन का आंसर कर जी दिया होगा। जी जी, जी कहिए अगला जी सवाल। जी, तो डॉक्टर साहब, जी जी, हमने पिछले प्रोग्राम में जो 6 स्टेप्स हैं उनका जिक्र किया, लेकिन अगर हम अपने नाजरीन के लिए दोबारा से उनका जिक्र कर दें और ये भी हमें बताइएगा कि क्या ये जो 6 स्टेप्स हैं इनको बरूए कार लाते हुए पेपर पर लिखना क्यों जरूरी है, और इसको जो दिन में 2 दफा पढ़ना कि सुबह जब आपकी सुबह का आगाज हो, दिन का आगाज हो, और रात को सोने से पहले जो है वो दवाई की सूरत में इसको क्यों इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है? बहुत ही अहम और बहुत ही इस चैप्टर के हवाले से ही नहीं बल्कि इस पूरे जो शो है जो चल रहा है हमारा, और बल्कि जो लोग खास तौर पे नेपोलियन हिल की इस किताब को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं या सीखते हैं या सिखाते हैं, उसका मेन जहां पार्ट ऑफ द बुक है वो यही है 6 पॉइंट्स। तो चले मैं पहले उसको रिवाइज कर देता हूं जिन लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया। लेकिन मैं एक बात आज अलल ऐलान और बिल्कुल बराह रास्त कहना चाहता हूँ नाजरीन से, या जो भी हमें देख रहे हैं या जो हमें सुन रहे हैं और जो बाद में भी हमें देखेंगे इस की रिकॉर्डिंग को, अगर आप इस पर अमल नहीं कर रहे तो अपना वक्त जाया ना कीजिए। ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है फिर, क्योंकि ये शो आपका लिए नहीं है, फिर ये उन लोगों के लिए है जिनमें ये जो 6 नुकात जिन पर बात करने जा रहा हूं मैं, अगर वो उसको बाकायदा लिखने, अब मैं अब उसकी वजह भी बताऊंगा जैसा मैमुना ने मुझसे सवाल किया है कि क्यों जरूरी है, वो तो मैं आता हूं उस मौजू पे। लेकिन पहले तो ये 6 नुकात का होना जरूरी है, पीरियड। अगर आप नहीं है तो आप ना तो इस किताब से कोई इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, ना ही हमारे इस प्रोग्राम से आपका कोई ताल्लुक बनता है। तो जाइए और इंजॉय कीजिए अपने एलो खाना से या अजीज व अकारिब से या वो मोहल्ले के बाहर बैठक लगाए दोस्तों से, अपना वक्त ना ज़ाय कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। फिर ये उन लोगों के लिए है जो डिजायर रखते हो, और वो डिजायर से मैंने कहा ना, मैं आई वांट वालों को नहीं पूछ रहा, मैं आई विश वालों की बात नहीं कर रहा। आई होप के जो फॉलोअर्स हैं वो बराए करम अभी क्विट कर दें, वक्त जाया होगा उनका हमारे साथ। तो मैं बाकायदा आपको ये तलकीन कर रहा हूं, वरना अक्सर होस्ट ये कहते हैं हमसे जुड़े रहिए शो के आखिर तक। मैं कह रहा हूं अभी छोड़ दीजिए प्लीज, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम उन पर अपना वक्त जाया करना ही नहीं चाहते जिनमें डिजायर ना हो। नंबर 1। तो आइए उन 6 नुकात की तरफ। अब 6 नुकात बड़े अहम है। सबसे पहला नुक्ता है कि जैसे हमने पिछली बार बात की थी और आज मैं फिर करता हूं कि जब आप कह रहे हैं कि आई वांट टू बी रिच, यानी मुझे सुख चाहिए, मुझे रिचनेस चाहिए, तो सवाल यह है कि ये तो कोई एक सी टर्म है, हर आदमी कहता है। कौन सा ऐसा, मैंने आज तक किसी ऐसे इंसान से मेरी मुलाकात नहीं जो कहता हो कि मुझे दुख चाहिए। आपसे शायद कोई मिला हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे कोई नहीं मिला अब तक इतनी तवील उम्र में। जो भी मिला वो सुख की ख्वाहिश लेके मिला, दुख की किसी ने ख्वाहिश नहीं की। तो जब आप सुख की ख्वाहिश कर रहे हैं तो उस ख्वाहिश की कोई एक लिमिट तो हो ना आपके जहन में कि भी कितना रिच होना चाहते हैं। रिच होने से मुराद क्या है आपकी? तो आपके पास एक डेफिनेटनेस होनी चाहिए, यानी एक बाकायदा उसकी एक हद होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता आपकी हद क्या है, किसी की हद 50,000 है, किसी की 50 लाख है, किसी की 50 करोड़ है। आई डोंट नो। आप तय करें कि मैं
अमीर होना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास ये बाकायदा उसका अमाउंट आप लिखिए, जो भी है, आई डोंट नो, ये आपकी है। फिर उसका पहला नुक्ता यह कि डेफिनेट अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो मेन नुक्ता है कि जब आप कोई चीज लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ देना भी तो पड़ता है ना। दुनिया में हर चीज का एक मतलब ट्रांजैक्शन होती है ना। अल्लाह ताला ने अगर आपको जन्नत देनी है तो उसके लिए ये भी तो कहा, इबादत करो, अच्छे काम करो, तो ये तो अल्लाह का हुक्म है ना। तो इसी तरह कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता। अब देने में ये एहतियात कीजिए कि जब मैं ये कह रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहें जी मैं टेलीविजन देखना छोड़ दूंगा, ये दे नहीं रहे आप, ये अपनी बुरी आदत छोड़ रहे हैं, ये देना नहीं। देने के हमसे मुराद ये कि एक ऐसी चीज जो हो सकता है इस वक्त आपको बहुत प्यारी भी हो और बहुत अजीज भी हो और कीमती भी लग रही हो, वो देकर, एक छोटी कीमत की चीज को देखकर एक बड़ी कीमत का इनाम पाने के लिए ट्रांजैक्शन, अल्लाह ताला ने कहा है कि आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो आप क्या कुर्बानी देंगे उसके लिए, तो वो आप तय करें। फिर तीसरा नुक्ता है कि आपने अमाउंट भी लिख लिया, आपने तय भी कर लिया कि उसके बदले में मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। फिर आप उस पर एक तारीख का तयन करें कि वो कब तक, यानी एक डेफिनेट डेट भी होनी चाहिए। नहीं यार वो एक आध साल में मैं ये काम कर लूंगा, इसका मतलब है कि आप डिजायर नहीं रखते, अभी तक आप सिर्फ विशफुल हैं या होप कर रहे हैं, आप संजीदा नहीं हैं। संजीदा लोग तारीख का तयन करते हैं। तो आज अगर हम चूंकि 2020 के कम बेश इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं, तो आइए चलें हम 2021 का आगाज एक अच्छी गोल सेटिंग से करते हैं, यानी अपने मकासद को तरतीब दे देते हैं। उनमें एक गोल बना के आप लिख दीजिए कि मैं जून या दिसंबर 2021 की फला तारीख तक ये काम पूरा कर लूंगा, जो भी आपने अमाउंट लिखा है जिसके बदले में मैं ये कुर्बानी दूंगा, और उस तारीख तक मैं उसे हासिल करके रहूंगा। तो उसमें एक देखें, आप देखें बिलीफ लेवल आपका चेंज हो रहा है, फेथ आपका बढ़ता जा रहा है, और आपने खुद तयन किया, किसी और ने नहीं किया इस तारीख का और इस अमाउंट का, तो अब आप खुद उसके रिस्पॉन्सिबल बनते चले जा रहे हैं। फिर जब ये तीनों चीजें हो जाती हैं तो अब आपको पता है कि मैंने फला चीज हासिल करनी है या फला अमाउंट हासिल करना है फला तारीख तक, उसके बदले में मैं ये कुर्बानी दूंगा। तो आपको एक मनसूबाबंदी करनी होगी, जाहिर है, डेफिनेट प्लान भी तो बनाना होगा। तो उस पर मैं अभी आता हूं। इस पहले 6 नुकात पूरा करके मैं जरा तफसील से आज वो बात समझाऊंगा इस चैप्टर के हवाले से कि वो डेफिनेट प्लान आप तरतीब दें। अब मसलन जैसे आपने कहा मैं अमीर बनना चाहता हूं जी, मैं 5 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं। अच्छा जी, आप करते क्या हैं या आपका बुनियादी पेशा क्या है? तो आपने कहा मैं आईटी में हूं। तो आपने 5 करोड़ कहां से कमाने होंगे? आईटी से ही कमाने होंगे ना। आप डॉक्टरी तो शुरू नहीं कर देंगे क्योंकि वो आपका पेशा नहीं है। तो वो जो दौलत का हुसूल होगा वो भी उसी प्रोफेशन के जरिए या उसी काम के जरिए होगा जो आप करते हैं। तो आपको उसके मतलब उसके लिए फिर वाजे उसी में एक प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने उसको प्लान भी बना लिया। अब पांचवा क्या है कि जैसे आपने पूछा कि राइट आउट क्लियर एंड कंसाइज स्टेटमेंट। अब एक बयान बनाइए अपना, जैसे बयान लिखते हैं कि मैं मैमूना गुलशन, मैं डॉक्टर फाज ये कहता हूं कि मैं 31 दिसंबर 2021 को ये अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में हासिल कर लूंगा, जिसके एवज मैं अपनी ये जो है चीजें वो उन्हें सेक्रीफाइस करूंगा, कुर्बानी दूंगा, ठीक है। और उसके लिए ये मेरा एक प्लान है, जो भी आपने प्लान किया है अपने पेशे के एतबार से, अपनी सलाहियत के एतबार से। तो ये पूरा एक बयान आपने अपने लफ्जों में लिखना। अच्छा, अब यहां पर आपके सवाल आ जाता है कि जी ये लिखना ही क्यों जरूरी है? ये एक मैजिक है मैमूना, इट्स ए प्रूवन मैजिक, मेरी अपनी जिंदगी में भी और मैंने बेशुमार दोस्तों के साथ भी ये देखा है। लोग बैठे हुए आ रहे नहीं यार मेरे दिमाग में है। ओ भाई, तो आपके दिमाग में 1.5 मिलियन आइडियाज रोजाना गुजरते हैं, आपने क्या तीर मार लिया? आप अभी भी बैठे हुए लर्न टू ग्रो रिच की वो प्रोग्राम देख रहे हैं। अगर दिमाग का इतना अच्छा होता तो फिर आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं थी।
तो मकसद हमारा बताने का यह है कि देखें जी, दिमाग में बहुत ज्यादा हलचल लगी रहती है, ट्रिलियंस ऑफ आपके सल्काइज और गायराइज और न्यूरॉन्स और सेल्स और ये टूट फूट और हर चीज आ रही होती है, और वो कॉन्शियस माइंड, वो आगे चल के हम उन पे भी बात करेंगे, उससे भूल जाइए। आप इसे अपने हाथ से तहरीर कीजिए एक कागज और कलम के जरिए, क्योंकि जब आप अपने हाथ से लिखते हैं तो वो आप उसको अपने आप से बाउंड कर रहे होते हैं कि मैंने लिखा है, ये मेरी तहरीर है, ठीक है। तो आप उसे लिखिए और उसके बाद वो आपका बयान हो जाएगा। और उसके बाद आखिरी नुक्ता उसने बहुत आसान सा है कि दिन में कम अज कम, वो ये कहता है कम अज कम 2 बार, सुबह उठते और रात सोने से पहले उसे एक बार बाआवाज़े बुलंद पढ़ें। अब ये भी एक बड़ी, इसमें भी एक सीक्रेट है, बाआवाज़े बुलंद। अरे नहीं, मैं दिल में पढ़ लेता हूँ, नहीं, जरा बाआवाज़े बुलंद पढ़िए ताकि आपके घर वाले भी सुने। हो सकता है वो आपको पागल समझे कि इसे क्या हो गया है, हज़ियान बोल रहा है। यही तो आपकी कमिटमेंट और फेथ को बढ़ाएगा, यही तो आपका बिलीफ लेवल ऊपर से ऊपर ले जाएगा। ये बाद में आपको अंदाजा होगा जब आप ये करने लगेंगे। तो आप उसे बाकायदा बाबा से बुलंद पढ़े। तो ये तो कम से कम वो कह रहा है, लेकिन मैं अपने तौर पे कहता हूं कि इसी लिखी हुई तहरीर की कापियां बना लीजिए आप, हर जगह मौजूद होनी चाहिए, आपके बाथरूम के मिरर पे लगी हो, ताकि सुबह उठ के जब आप पहला काम करें, ब्रश करें, सामने नजर आ रहा हो। अपने बिस्तर के साइड टेबल पे पड़ी हो ताकि सोने से पहले आपको वो नजर आ जाए। अगर आप ड्राइव करते हैं तो मैं तो अपनी कार में भी रखता हूँ अपने गोल को, और मेरे दफ्तर के मेरे टेबल पर भी एक कापी उसकी रहती है, और मेरे वॉलेट में भी एक छोटा सा मैंने उसका कापी बना के रखी हुई है कि जब भी मैं वॉलेट खोलता हूँ तो वो नजर आने लगती है मुझे। तो वो बार बार जो मैं देखता हूँ या मुझे याद दहानी हो रही होती है, वो फिर मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। मसलन ऑटो सजेशन का एक चैप्टर है जो आगे आएगा, जिस पर हम फिर तफसील से बात करेंगे। वो यही है कि जब आप इतनी बार रिपीट करते रहते हैं चीजों को अपने दिमाग में कि फिर आपको उसे सोचना नहीं पड़ता। मसलन आप सुबह उठते हैं तो ब्रश करने के लिए क्या आप कोई प्लानिंग थोड़ी कर रहे होते हैं, या लिखा हुआ तो नहीं होता, या कोई अलार्म तो नहीं लगाया होता। वो एक आदत में एक इतना रच बस गया है कि आप पहला हाथ आपका वहीं जाता है। क्यों? कि वो ऑटो सजेशन में। इसी तरह जब आपकी अमारत का ये ख्वाब भी इस हद तक ऑटो सजेशन में आ जाए तो फिर आपको क्या दिक्कत होगी? आपके जहन में सोचना थोड़ी है कि मुझे ये करना, खुद ही हो रहा होगा फिर आपसे, फिर आप वही करते हैं। और फिर अल्लाह ताला का जैसा कि हुक्म है कि अल्लाह ताला आपको वो नहीं देता जो आप ख्वाहिश करते हैं या जो आप चाहते हैं, बल्कि अल्लाह ताला वो देता है जो आप होते हैं। आप ऐसे बन जाते हैं कि वो अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ये सारे उस वक्त काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये 6 नुकात जैसे मैंने अभी बयान किए, तो एक तो ये जरूरी है, अगर आपने नहीं लिखे तो बराह करम ये आज आपको हम यही कहते हैं कि आज आप लिख लीजिए, ताकि अगले प्रोग्राम्स में आपको समझने में और आगे बढ़ने में भी आसानी होती चले जाए उनके उसके नतीजे में। ये सबसे अहम चीज है। अब प्लान के बारे में, और जैसे मैंने कहा कि डेट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब प्लान के लिए भी एक पूरा एक हम उस पर बात करेंगे। ये तमाम 13 जो नुकात उसने बताए उन्हीं के हिस्से हैं। तो जो भी गोल सेटिंग 2021 की कर रहे हैं आप, उसमें ये 6 नुकात समझ लीजिए, बस इसकी बुनियाद पे आप बना लीजिए। आप देखें 2021 के इख्तिताम पर हम और आप बाकायदा जश्न मनाएंगे आपकी कामयाबी का, लेकिन आपने अगर आप अमल कर लें तो ठीक है। मैमुना, आइए आगे चलते हैं। सही जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो थॉरली। मौजम अली ने पूछा था कि वो एक स्टेटमेंट की एग्जाम्पल चाहते हैं, तो उम्मीद है कि उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उसको एक्सप्लेन भी किया। डॉक्टर साहब, मूविंग फॉरवर्ड, इस किताब में भी और वैसे भी हमने बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज देखी हैं जो कि पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, जो कि फॉर्चून ऑफ रिचेस को अचीव कर पाते हैं। तो हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हम प्राइमरीली पाकिस्तान की ऑडियंस से बात कर रहे हैं,
یا جو ہمارے اردو یا ہندی کے سمجھنے والے ہیں، یہ سب کانٹیننٹ کا جو ایریا جو علاقہ ہے، اس میں زیادہ تر جو ریسورسز کی کمی ہے، اور اس وجہ سے کوئی جو پیپل ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کو اتنے زیادہ ریسورسز بھی میسر نہیں آ پاتے. لیکن یہ ایک بہت ہی واسٹ اور سیپریٹ ٹاپک ہے. لیکن میں رچنس کے حوالے سے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس طرح کے لوگ جو کہ کسی چیلنج کا شکار ہیں، کیا وہ ان سارے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے کیا وہ بھی امیر ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، اور یہ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں اس کتاب میں بھی. جیسے اس نے اپنے ہی بیٹے کا ذکر کیا ہے. دیکھیں نا، جو نیپولین ہل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور شومیہ قسمت یہ اللہ کی شان تھی کہ اس کے کان ہی نہیں تھے. یعنی وہاں پر کوئی کان کی باقاعدہ شکل ہی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک سکن تھی، اور اس کے ساتھ اس کی وجہ سے نہ وہ بول سکتا تھا اور نہ ہی وہ سن سکتا تھا. لیکن چونکہ یہ فیتھ کا بندہ تھا اور یہ ڈیزائر والی چیز اس میں تھی، چونکہ یہ خود بڑا جنونی تھا. یعنی جو شخص 25 سال کا کمٹمنٹ لے لے یہ جانتے بوجھتے کہ پتہ نہیں اس میں کچھ ملے گا بھی یا نہیں، اور پورے 25 سال لگا رہے ایک جنون میں، اور پھر وہ دنیا کا اتنا امیر ترین اور قابل ترین سمجھا جانے والا آتھر کہا جاتا ہے آج کے دور میں، یعنی 100 سال بعد بھی. تو وہ تو ڈیزائر والا تو تھا وہ. تو اس نے اور اس کی بیوی نے یہ گیو اپ نہیں کیا. اس نے کہا ہم نہ تو سائن لینگویج سکھائیں گے اپنے بچے کو، بلکہ ہم اسے ایک نارمل زندگی، اور اس کے لیے پھر وہ دن رات اس پر محنت کرتے رہے. اور بجائے پھر انہوں نے ایئر کنڈکشن کے بون کنڈکشن سے اسے سننا سکھایا. ٹھیک ہے جی. اور پھر انہی دنوں میں اچانک پھر ایک ہیئرنگ ایڈ کی ایجاد ہو گئی جو بون کنڈکشن سے کام کرتا تھا. پھر وہ اس کمپنی سے انہوں نے ہیئرنگ ایڈ لیا، اور پھر وہ ہیئرنگ ایڈ لگا کے وہی بچہ اسی کمپنی کا سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ بن گیا. کیونکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی مثال تھا کہ دیکھیں میں یوز کر رہا ہوں تو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. تو دنیا میں جتنے بھی ایسے لوگ تھے جو سماعت سے محروم تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کو اٹریکٹ کیا. تو اسی طرح پھر اس نے اسی کتاب میں ہیلن کیلر کی کہانی بتائی ہے. یعنی جو پیدائشی چند مہینوں بعد ہی بہری اور گونگی اور سب کچھ تھا، بینائی سے محروم، اور بعد میں سمجھتا ہوں دنیا کی مضبوط ترین اور ایک تاریخی شخصیت بن کے سامنے آ گئی. اور ایسی بے شمار مثالیں. دیکھیں اصل چیز ہے ڈیزائر کی، وہی والی بات ہے. فیتھ اور ڈیزائر نے جہاں بھی اپنا رول پلے کیا، وہ لوگ پھر دنیا میں اپنا مقام اور اپنا نام کر کے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہاں ڈیزائر ہونا لازم ہے. دیکھیں وہی جنونی خواہش، صرف I want it, I hope it and I wish it doesn't work. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اسی نے کام کیا. اور آپ دیکھیں بے شمار ایسی کہانیاں ہیں کہ انہوں نے پھر اس کو شکل بدل دی اور ان کو دنیا میں ایک منفرد انسان کے طور پہ سامنے کر دیا. تو یہ جو 6 نکات ہیں اس میں اول تو یہ سب چیزیں اگر آپ اس کو فالو کریں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی، تو وہ رچنس آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح. جیسے اس میں جی سوری میں آپ کی بات کٹ کری. یہ جو نیپولین ہل کے بیٹے کی جو سٹوری تھی، اس میں سب سے بہترین بات جو مجھے لگی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کو جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج تھا اس کو انہوں نے ایڈوانٹیج کر کے بتایا، اس کی تربیت کرتے ہوئے کہ تم اپنے بھائی سے زیادہ نیوز پیپر سیل کر سکو گے کیونکہ تم ڈسٹریکٹڈ نہیں ہوں گے، اور اس طرح کی تمام باتیں. انہوں نے کبھی اس کو یہ احساس نہیں دلایا کہ تم ایک ڈس ایڈوانٹیج پر ہو، اور ہمیشہ اس میں یہ خواہش اجاگر رکھی کہ تم سن سکو گے انشاءاللہ. تو اس طرح سے ہی ہمیں اپنے آنے والی نسل کی بھی تربیت کرنی چاہیے، ان کو ڈرانے دھمکانے کی بجائے اور ان کے جو فرسودہ خیالات ان کے دماغ میں ڈالنے کی بجائے ان کو ایک وسیع نظر سوچ کے مالک بنانا چاہیے.
बिल्कुल, बल्कि आप देखें कि ये सबक उसने कहाँ से सीखा था, अगर आप गौर करें ना नेपोलियन हिल ने, तो ये सबक उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन से सीखा था। अगर इस किताब को गौर से पढ़ेंगे तो उसमें उसका भी जिक्र है, जो उसने अपने बच्चे के लिए किया, कि जी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की दोस्ती थी जाहिर है फोर्ड से, हेनरी फोर्ड से, उस जमाने का वो भी एक अमीर तरीन आदमी था, और एंड्रयू कार्नेगी जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी था। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के दोस्त भी थे, ये सारे कामयाब लोग थे। तो वहां पर एक न्यूयॉर्क में ये दोनों बैठे हुए थे, फोर्ड और एंड्रयू कार्नेगी, किसी कॉन्फ्रेंस में, और वहां पर इनकी मुलाकात एक ऐसे साइंसदान से हुई जिसने कि ताज़ा ताज़ा नया हियरिंग एड बनाया था। अच्छा, एल्बर्ट आइंस्टाइन की समात का प्रॉब्लम था, वो सुनता कम था। तो उन्होंने सोचा इससे अच्छा क्या तोहफा होगा हमारे दोस्त के लिए, और वो जाहिर अमीर तरीन लोग थे, पैसा तो उनका मसला था ही नहीं। उन्होंने कहा जो भी कीमत चाहिए हम देंगे, लेके चलते हैं और उसे तोहफे में देते हैं। तो ये दोनों वहां पहुंचे एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास, और उन्होंने कहा यार हम आपके लिए, दोस्त है वो, कि हम दोनों आपके लिए आपको गिफ्ट करना चाह रहे हैं। उसने कहा क्या है? उसने कहा लगाओ देखो यार, ताकि हम गपशप कर सकें, बातें कर सकें। उसने लगाया, उसको आवाज आने लगी, जाहिर है। तो थोड़ी देर तो बातें करता रहा और उनसे कि भाई, और उसके बाद उसने वो उतारा और उतार के वापस रख दिया। तो उन्होंने कहा यार हम इतना खूबसूरत तोहफा लाए और आप एक्साइट नहीं हुए? उसने कहा नहीं यार, मेरी सारी ताकत इसी में है कि मैं नहीं सुनता हूँ, इसीलिए तो मेरा जहन मरकूज रहता है अपनी इजाजत पे। अब ये हर चीज डिस्टर्ब करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, बट आई स्टिल थैंक यू फॉर इट। तो मतलब ये कि देखें, वो डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं वो लोग। हम समझते हैं कि उस समात की वजह से, बल्कि उनमें देखें अल्लाह ताला ने उनमें फिर एक कुछ ऐसी और सलाहियतें भी तो दी हुई होती हैं। अगर एक ली है या उसके बस कुछ नहीं दिया, हमें अंदाजा नहीं होता। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं। ये ना सोचें कि उनके पास कमी है, बल्कि वो किसी और में अबंडेंस है, वहां पर इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वो वाली बात है कि उन्होंने, अब ये सब चीजें इसी तरह होती हैं। तो ये डिजायर की बात है। अब जैसे हेनरी फोर्ड की डिजायर को देखें ना, एक जाहिल कम पढ़ा लिखा आदमी, उसके जहन में ख्याल आया कि यार ये घोड़े और गधे जो खींचते हैं गाड़ियों को, मैं उनकी पावर किसी एक ऐसी चीज में ले आऊं, और बजाय घोड़ों को इस्तेमाल करने के मैं एक ऐसी चीज बना दूं जो सवारी के काम आए। और फिर वो देखें आपने, मोटर कार का मौजिद बन गया। और फिर उसमें वो आज तक उसे हॉर्स पावर कहा जाता है, यानी पहले तो वो एक घोड़े से 10 घोड़े, और फिर ये वो फोर्ड है जिसने कहा था V8 इंजन बनाइए, और मैं इंजीनियर्स को बाकायदा धमकी दी कि ये दिस इज माय डिजायर एंड इफ यू कैन डू इट गेट द हेल आउट ऑफ हियर, बट आई वांट इट। और फिर यही हुआ कि उन इंजीनियर्स ने इतने से ब्लॉक में 8 यानी 8 सिलेंडर कहलाता है, जिसमें 600 हॉर्स पावर, यानी 600 घोड़ों की ताकत डाल दी इतने से डब्बे में, और वो इतनी तेज चलती थी वो गाड़ी। तो ये होती है बर्निंग डिजायर। उसने सौदा नहीं किया कि नहीं जी थोड़ा कम कर दो, ये कर दो, वो नहीं। He said, that's what I want. This is my desire. It was not a wish. It was not a hope. It was just a desire. सही सही। तो डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल इख्तिताम की तरफ पहुंच गए हैं। फारूक शाहिद साहब का एक सवाल ये है, ऑल्दो हम इसको, जो हमारा अगला आने वाला चैप्टर है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उसमें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप मुख्तसरन बताते चलें कि फारूक शाहिद साहब ने पूछा है कि कामयाबी के लिए मकसद का इल्म होना कितना ज़रूरी है, और हम इस इल्म का इसका इल्म किस तरह से हासिल कर सकते हैं। नहीं, मैं समझा नहीं है वो सवाल। मकसद का इल्म या कि किस तरह से है? यानी कि कामयाबी के लिए जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, आपका जो पर्पस है वो, उसका इल्म होना कितना जरूरी है आपको। और बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए डिजायर इसी का नाम है ना। लेकिन डिजायर सिर्फ, मैंने कहा ना, विश नहीं है, होप नहीं है, वांट नहीं है। डिजायर वो है जो, दैट्स योर पर्पस। वही तो आपका पर्पस आ गया ना, कि वो आपके दिल से निकल रही है आवाज कि दिस इज व्हाट आई डिजर्व इट एंड आई एम रेडी टू रिसीव इट। यानी मैं उसको रिसीव करने के लिए भी तैयार हूं, और ये मेरा एक किस्म का हक है, यानी जो मेरे जहन में आया है मैं उसे अपना हक समझते हुए उसको हासिल करूंगा।
तो जब कोई चीज आप अपना हक समझते हुए हासिल करते हैं ना, तो आपका एतमाद का जो दर्जा होता है वो बहुत बुलंद होता है। जैसे अब कोई चीज ऐसी है जो मेरी नहीं है और मैं लेने जा रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट फील कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे ये पता है ये चीज ही मेरी है, तो आपका एतमाद लेवल जब होगा लेने का वो एक अलग ही होगा। तो आप यानी इतनी ख्वाहिश को डिजायर बना के और डिजायर को बर्निंग डिजायर जब बना देते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी का हिस्सा है। वो जो आप ख्वाब देख रहे हैं या जो इमारत का आपके जहन में, वो आपसे अलग नहीं है, वो आपके अंदर आ चुका है, सरायत कर गया है। अब आपने सिर्फ उसको फिजिकल शक्ल में हाथ उठाना है। तो जब आपके जज्बे उस लेवल पे आ जाते हैं ना फारूक भाई, तो फिर आपको कोई मुश्किल नजर नहीं आती। तो उसका जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आप नहीं जानते, आपको पता है ना। इसीलिए मैंने कहा ना, आपने अभी ये पूछा कि कितना जरूरी है, तो भाई पहला नुक्ता ही क्या है जो हमने कहा, डेफिनेट अमाउंट। ये 50 करोड़ का मतलब 50 करोड़ है, 49 करोड़ 9 लाख या 90 लाख नहीं है। 50 करोड़ का मतलब फिर 50 करोड़ है। फिर आपने एक तारीख भी दे दी, फला तारीख तक मैंने लेना है। फिर उसके बदले आपने उसके एवज जो देना है वो भी आपने बयान कर दिया। अब आप किसे धोखा देंगे? अगर कहीं भी धोखा दे रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं ना। ये आपके फैसले हैं, आपने तय किए हैं, आपने अपने आप से वादा किया है, और अगर आप फुलफिल नहीं करते तो आप इसका गुनहगार या इसका जिम्मेदार किसी और को ठहरा सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हम हैं जो हमारे अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, वरना कोई और तो नहीं होता। मेरे ख्वाब पर कोई कैसे डाका मार सकता है अगर मेरी दस्तरस और मेरी गिरफ्त इतनी मजबूत है अपने ख्वाबों पर और अपनी ज़ात पर और अपने एतमाद पर और अपने ईमान पर और अपने यकीन पर किसी की मजाल है कि जो मुझे शिकस्त दे दे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये मैं कहने में दुरुस्त होंगी कि ये जो हमारी डिजायर है, इसको मुसलसल बर्निंग डिजायर बनाए रखना, क्या अगर हम इन ये जो हमारी स्टेटमेंट जो हमने बनाई है या जो हम बनाएंगे, उसको अगर हम सुबह शाम, जिस तरह के ऑथर ने और आपने भी बहुत अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन किया कि उसको एक दफा स्टेटमेंट बना लें और उसको अगर हम मुसलसल गो थ्रू करते रहेंगे सुबह शाम, अगर कम से कम दिन में 2 दफा पढ़ेंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि जो हमारी जो डिजायर है उसका स्टेटस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बर्निंग ही रहेगा? देखें, अभी चूंकि हम सिर्फ दूसरे चैप्टर पे ही पहुंचे हैं, अभी 13 और मरहले बाकी हैं, और आने वाले हफ्ते का जो अगले हफ्ते ही जो मरहला आ रहा है ना, वो वैसे तो इसका मुकम्मल और तफसीली जवाब उसमें मिलेगा आपको, लेकिन मैं अभी बताता चलूं कि अगला मरहला ही क्या है। यानी डिजायर की शक्ल अब बदल के फेथ में आएगी अगले चैप्टर में। तो जो चीज आपका ईमान है, मुझे बताएं, आप अब जिस पर भी ईमान रखती हैं अपनी जिंदगी में, क्या वो बदलता रहता है? जी नहीं। तो जब वो शक्ल हम उसको दे देंगे, इस ख्वाहिश को भी उसकी, तो फिर तो वो उसका माया, वो तो फिर आपका मतलब वो जो ड्रॉ लाइन तो हो गई ना, आप कैसे नीचे जाएंगे उससे? ठीक है ना। ईमान जब बन जाता है, ईकान बन जाता है, एतकाद बन जाता है, जब यकीन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं आप, चूंकि ये आपने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, आपने अपना गोल तारीख का तयन मैंने नहीं किया, आपने किया है, और उसके बदले जो भी आपसे मैंने नहीं मांगा कि ये दे दें, आपने तय किया कि मैं ये दूंगा, ये दूंगी। अब आपकी शक्ल मुझे बताइए कि उसमें फिर बर्निंग डिजायर का लेवल कैसे ऊंचे नीचे हो रहा है? इसका मतलब है या तो आपका ईमान कमजोर है या आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। दो ही सूरतें हैं, बस और तो कोई नहीं है। तो जब आप अपने आप से सच्चे होंगे और अपने ईमान को और यकीन को मजबूत रखेंगे, तो बर्निंग डिजायर कभी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती चली जाएगी वो। बल्कि आप सोचेंगे कि ये डिले क्यों हो रहा है, लेट्स गेट इट डन अर्ली, और ऐसा ही होता है। तो बर्निंग डिजायर को बाकायदा कोई किसी मतलब मेंटेन नहीं करना पड़ता, आपने अपने ईमान को मेंटेन रखना होता है, बस बात सीधी। उस पर हम अगले चैप्टर में, मैंने कहा ना, बहुत ही तफसील से बात करेंगे, क्योंकि उसका चैप्टर का उन्वान ही फेथ है। तो इसीलिए उस मुसन्निफ ने डिजायर के फौरन बाद फेथ तक ले आया है वो। तो वो इस सफर पे लेके चल रहा है। और जब मैंने कहा ना 13वें चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते
फिर आपको ये सारे इबहम जो भी अब आ रहे हैं ज़हन में वो सब दूर हो चुके होंगे इंशाअल्लाह। सही सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके प्रोग्राम में आने का, और उम्मीद है कि हमारे देखने वालों ने भी बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। इसके साथ ही हम अपने नाजरीन से इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर अगले मंगल को शब 9 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। चलें जी।